Dulti. Dul niya, Asha. Play mo, pag-play kay video. Hmm? Dulti, Asha. Dula tag soccer lang ay sabi. Kadulaan na ko ng soccer di ang soccer. Soccer, sige. Sipa, soccer. Soccer. Tinggang husband nga ito ako. Good. Sige. Para makagol ka. Grabe, exhibition. Ipa-reach na yan. This is my Ayesha Simeon Isabel Apit. This is my Ate Vanessa. Hello, Ate Inahay. Say hi. Hi. Wave. Hi, Ate. Beautiful, Ate. Gwapa kay kaga. Oh, sus ka gwapa eh. Gwapa kay si Ate. Smile ka, smile. Ay, smile. Nasilos yung anak ka. Ha? Silos. Hi, Ate Gwapa. Di mo kita. Di mo ni mo makita. Sige, Ito video ina. This is Daddy. It is Daddy. And this is... I-video na. Video man ano. And Asha. Daddy and Asha. Oh, sakit na ba Klaro na? si Ayaw Asha, pag si Asha. sakit ka ni. Klaro si Mami. Si Mami sad. Hi. Ina, this is Mami. Ina, my Mami. Ay, ito na po ka ni Asha. Hello. This is my baby, Asho. Now, this is my little sister. Ano sa